Mark chapter 1 verses 10 till 12. आनी उदकांतलो वयर सोरोना फुडें स्वर्ग उक्तो जालो आनी पवित्र आत्मो पारव्याच्या रुपान देंवून आपणाचेर ताल्लोलो जेजून देखलो आनी स्वर्गार तावन अशी जाप जाली, तूं म्हजो पूत, सोगले अपुरबायेचो, तुजेर आसा म्हजें दादूसपण. मागीर रोकडोच पवित्र आत्म्यान ताका भायर काडून व्हरून अरोण्यान पावयलो. Okay. Verse 10 and 11. What an experience. 10वी word आमी वाचल्यार आनी 11वी word वाचल्यार कितें म्हणटा? It says, and when he came out of the water, म्हणल्यार जेजूचे बाप्तिस्मा विशीं उलयता, तो उदकांतसान भायर सरताच. It says, immediately, रोखडेच, त्याच वेळार स्वर्ग उक्तो जालो. He saw heavens being open, torn open. Okay, torn open. And the Spirit descending on him. पवित्र आत्मा पार्या भाशेन ताचेर देंवता. आनी एक ताडो ताका आयकोंक येता, हो म्हाजो आपुरबायेचो पूत. ताचेर म्हाका खूब संतोषकाय भोगता. I'm pleased with him. What an experience. What an experience to have. Jesus experiences heavens opened, the Holy Spirit coming upon him, the Father speaking. We see the Trinity. You know, जायते पावटी थोडे जाण म्हणटात त्रिनाद म्हूण बायबलाचेर ना. त्रिनाद म्हूण नाच, फकत देव या जेजूच हा, या फकत बापूच हा, आनी उरलेल्यांक त्रिनादाचेर मानिना. पूण when you open the scripture in Mark and many other portions, you will find the Trinity mentioned. You'll see Jesus being baptized, the Holy Spirit coming upon him, and we see the Father's voice. 3 persons. We see 3 persons being revealed in the Bible. So we know that God is 3 yet 1. So anybody comes and preaches in your house and tells you about another God, or only Jesus, only Jesus, or only Jehovah, be careful. Because we serve a Trinity. And the Bible speaks about the Trinity. The Bible clearly speaks about even Jesus says, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, Son, Holy Spirit. Okay? Jesus himself speaks about it. You know, why did Jesus specifically speak about this baptism? Because there was another baptism happening. John's baptism. John'ache baptism choltale त्या वेळार. Okay? That's why in the New Testament, नवे कोरारान आमी कितें वाचतात, तेणे काडलें शिसान तांकां जेजूचे नांवान बाप्तिस्मा दिलो. जेजूचे नांवान बाप्तिस्मा दिलो म्हणल्यार फकत जेजूचेच आय बॅप्टायज यू इन जीजस नेम अशें न्हय. म्हणल्यार तेणी अंतर केलें जॉनाचे बाप्तिस्मान आनी जेजूचो बाप्तिस्मा. दे आर मेकिंग अ डिफरन्स. Is it getting clear? So somebody will tell you, if you've been baptized in the name of the Father, Son, Holy Spirit, थोडे जाण येतले आनी म्हणटले तुका कितें, अरे तें फाल्स बाप्तिस्मा घेतला तुवें फकत जेजूचे नांवान बाप्तिस्मा घेवंक जाय. When I'm talking about baptism, I'm talking about Mark 16 baptism, for those who believe and baptize. स्वत मानूंक जाय, मागीर बाप्तिस्मा घेवंक जाय. ताचेर आमी विश्वासता. तर people will come and bring confusion to you. So be very careful. That's why you should know your Bible. कितें जाणा जावंक जाय? बायबल जाणा जावंक जाय. कित्याक फोटींग शिकोवपाक जाय ते जाण आहा, आनी फोटकिरे फाटल्यान धांवपाक भरपूर लोक आहा. कितें आतां जे नाका जाल्लें शिकोवन दिता तेंचे फाटल्यान धांवपाक भरपूर लोक वयता. बायबल जाणा जावपाक सामकें गरजेचें. Anyway, that is not my subject. My subject is the next verse. But the thing that happened soon after the encounter, जेजूक हे अनुभव मेळोन करून, पवित्र आत्मो ताका हात लावन करून, रोखडोच त्याच वेळार रोखडोच पवित्र आत्मो ताका वरोण्यांत व्हरता to be tested. And the devil begins to tempt him there. You know, many times we come for meetings. जायते पावटी आमी मागण्यांक येता, पवित्र आत्मा आमकां हात लायता, हात हालता, पांय हालता, सगळें धोलता, पडटा, उठटा, सगळें जाता तें बरें आसा. पूण पवित्र आत्मा आमकां त्याच जाग्यार दवरचो ना. फकत हात हालपाचेरूच दवरचो ना. दॅट्स अ गुड एक्सपिरियन्स. पांय धोलता तें गुड एक्सपिरियन्स. इट्स गुड. आय डोंट डिनाय. वी नीड टू हॅव दॅट. वी नीड टू हॅव एन एनकावंटर. वी नीड टू हॅव दॅट पर्सनल एक्सपिरियन्स. तो खासगी अनुभव आमकां मेळोंकूच जाय, वीच इज गुड. पूण थंयसरूच रावल्यार प्रॉब्लम. कित्याक पवित्र आत्मो आमकां वरोण्यांत व्हरतलोच.
वरोण्यांत व्हरप म्हटल्यार कितें? यू सी देर आर टू एंगल्स. वन इज यू कॅन से आवय सोयतान पळय तेज्या फाटीक लागला. दुसरे नदरेन आमी पळोवंक जाता पळय देव तेका कितें ना कितें बरेपणान वयर उबारपाचो आसा. देर आर टू एंगल्स. वन इज यू कॅन से द डेव्हिल इज ट्रबलिंग मी, or two is you can say God is leading me into something bigger. Both the angles are right. Both are right. None are wrong. Because yes, the enemy looks for every opportunity to pull us down. सोयतान दर एक सवयेक पळयता आमकां सोकला उडोवपाक. पूण देव तीच सवयेक तोच वेळ देव यूजार कोत्ता आमकां पॉलिश करून वयर उबारपाक. So we are all going to be tested. You have to be tested. Anybody who says, I never get tested, you are in a problem. Means the devil is very happy with you. You get what I mean to say? Because the devil will not be worried about somebody who is not going to be a threat to him. कितें? जो कोण ताका देंवचाराचेर आक्रमण करपा ना, देंवचाराक आपल्या वेंगेन घेवन बसलेलो आहा, तेका देंवचाराक पडलेलें ना, तेका बरें गाडयो दीत रावया, बोंगले दीत रावया, हें दीत रावया. Why? Because he's not a threat. But the moment you are filled with the Holy Spirit, पवित्र आत्मा तुका हात लावन करून तूं पवित्र आत्म्या भितर वाडोंक सोदता, मागीर दुस्मान आबू जातलोच. कित्याक? तूं ताजेर आतां विरुद्ध काम करपा आहा. So everybody is going to be tested. We are all tested. The Bible speaks about gold tested in fire. Every work that we do, all the work, जो कोण कसलें काम कोत्ता देवा पासत, ते कामाची परीक्षा देव घेतलोच म्हूण पवित्र पुस्तक म्हणटा. What is not of God will be burnt, but what is of God will come out more pure. देवाचें जे कितें देवाचें आसा तें आनीक शुद्ध, आनीक प्युअर भायर सरतलें. I was just talking to some of our team people yesterday, and I was saying, it's so amazing that for the last 22 years, last 22 years, I've been doing only one job, and that's serving God. That's amazing. And then they said, yeah, it's amazing. You know why? Because there are times you have had no money and yet you've been doing the same job. There are times that you've been having no food, no proper clothing, and yet you are doing the same job. In your tough times, in your testing times, in your trial times, you've kept on running after God. I said, yeah, that's a miracle that God has done in my life. Because by myself, I will not be doing one job. I like to jump. And everybody likes to jump for something better. And that's amazing. But we all will be tested. Every one of us will go through testing times. Why? One is because gold is always tested. Banga, you go to a jeweler. When I went to Dubai, I had my old ring. I had my old ring, and when I went to the goldsmith there, Dubai is very famous for gold. Now I don't know because I've not been there for many, maybe two years plus, maybe more. But famous for gold. So when I went with my old ring and I said, exchange this for me for a good ring here. When they took the ring for purity check, they said, what ring you have brought here? This is not even 12 to 14 carat. I said, hey, I paid for 22 carat here. He said, oh, it's all milawat. All milawat. I said, yeah. How does it come out pure? Put it into fire. भांगार कशें प्युअर शुद्ध भायर काडूंक जाता आमच्यान, ताका उज्यान घालचेंच पडटा. उज्यान घालिना जाल्यार भांगार चकचकोन भायर सरचें ना. आमचें जिवीत भांगरा भाशेन करूंक जाय म्हूण, देवाक भांगरा भाशेन करूंक जाय म्हूण तो आमकां त्या उज्यांतल्यान पासार कोत्तलोच. But the beauty of God is when you pass through that fire, He is with you. Because the Bible says the Holy Spirit drove or led Jesus into the wilderness. That means the Holy Spirit was with Jesus. In Psalm 23 we see, though I may walk through the valley of the shadow of death, I shall fear no evil, for you are with me. म्हणल्यार हांव त्या वरोण्यान पासार जातलो जायत, पूण तूं म्हाजे सांगाता आसा. तर देव आमकां ते परिक्षेचे वेळार जेन्ना वता न्ही,
तो आमकां चकचकपाकूच वता, सोकला उडोवपाक व्हरना. पूण जेन्ना आमी त्या उज्यानसान पासार जाता आवय गोरमी सोंसूंक जायना. आमी गोंयांत देंवतांच आवय पयलें उतर कितें म्हणलें जाणा, शी गोरमी सोंसूंक जायना हिंगासर. Many of us don't like that fire. We don't like it. But it is good. It is good for us. If the gold begins to jump and say, no, I'm going to jump out of that fire. If the gold ever had life and just jumped out, it would never know what purity is. And many of us want to jump out of our fires. Many of us want to, run away from those fires and say, and we use our tongue negatively. आमची जिबली negatively use करता. आमची जिबली नाका जाल्ली उतरां भायर काडटा. बेश्टेंच अशें जालें, बेश्टेंच काजार जालें, बेश्टेंच जल्मान आयलो, बेश्टेंच डाडा जिबली यूजार करता आनी आमी त्या उज्यांतल्यान भायर सरोंक सोदता. पूण जोरी तर आमी देवाच्या हातान आमचें जिवीत समर्पण करून त्या उज्यान रावले, पाशियेंसान रावले, देव आमकां भायर काडटलो, चकचकोन भायर काडटलो. You will shine and come out. When I say you are born to shine, I tell my children, you are born to shine. But you are not going to immediately shine. There's going to be a process to shine. A process to shine. When we went for coaching, I took my children to be coached. Coaching जेन्ना आमी तांकां त्या ट्रेनिंग सेंटरान घातलें, I was shocked. I said, my children know to hit the ball. These people know more than hitting the ball. They're super good. Super good. Super good. But then one of them who's number 1 ranked in Egypt, sorry, not in Egypt, he's number 4 ranked in the world. Akke संवसारान तो चवथो ranked हा. थिंगासोर ट्रेनिंगेक येयल्लो. तो म्हणोंक लागलो जाणा, all players practice. They will do 4 hours, 5 hours practice. But an exceptional player will add another 1 hour to it. कितें? सगळे जाण प्रॅक्टीस करता, 4 वरां 5 वरां सगळे जाण प्रॅक्टीस करता. पूण जो कोण सामको चकचकोंक सोदता तो 1 वर मायज घालतलो या 2 वर मायज घालतलो तितून. कित्याक? तो चकचकोंक सोदता. बेश्टेच आमी शायन जायनात. शायन जावपाक मातशें घासचें पडटा. मोचे जेन्ना जोरी तर तुमी मोचे पॉलिश करता जाल्यार, इफ यू एवर पॉलिश्ड समबडीज शूज ऑर योर ओन शूज, यू विल नो बेश्टेंच पयलें धूल काडूंक जाय. धूल काडून करून मागीर पॉलिश घालूंक जाय. पॉलिश घालून बरें दाट, मागीर तें घालून करून जायना काबार, बरें घासूंक जाय. तें आंड्यो घासपाचे टायमार कितें चेप, कितें चड लासला जाल्यार सोकला. Have you ever burnt milk? I have burnt sometimes. After it is dried up, burnt and dried, and then what do? बेश्टेंच भायर सरता. टीव्हीचेर दाखयता कितें, प्रिल घाल, बरें दवर, येयलें भायर. वयस कितें फास्ट येयलें न्हू. पूण घराक प्रिल घालून करून घसा कांयच भायर सरना. मातशें घासूंक जाय तें चकचपाक. बेश्टें चकचक ना तें. We are born to shine, but there is a process to shine. That process we don't like. And the Holy Spirit will always take you through the process to shine. So, jenna inga haat halta, pay halta, bend halta, potta, utta. If you have ever seen our live video of praise and worship of London meetings, you will be, wow, kite experience. Wonderful experience. The praise and worship singers were falling down, getting up, and then singing again. Wow, amazing experience. But that's not it. Some of them are going through their polishing also. Because the Holy Spirit will take you through polishing. He'll take you through the fire. To tuka warane and ottolots kityak to chok that you will shine. Now, if you're going through that wilderness right now, if you're experiencing fire, look to somebody and tell them, I'm going to shine soon. Another reason why he will take you through the fire. त्या उज्यान या वोरण्यांसान तो तुका पासार करतलो. कित्याक जाणा जावपाक? कित्याक जाणा? तुका दाखोवपाक तूं कसलो तो. जेन्ना पवित्र आत्मा आमकां वोरण्यांत व्हरता, आमचें भितरलें कितें
घुसलेलें आहा न्हू तें आमकां दाखोवपाक वता. आमकां आमचें खरें रूप दाखोवपाक. कित्याक हिंगासर आमी हालेलुया म्हणपाक सोंपें, हिंगासर बायबल वाजोवन दाखोवपाक, बायबल घेवन भोंवपाक आवयस बायबलाचो मनीस तो. सगल्यांक दाखोवपाक सामकें सोंपें. आमी जायते फावटी आमकांच नाडटा. आमी हांव काय बरें, हांव काय वायट करना, हांव काय वायट उलोवंक ना, काय हें करना, काय करना, सामकें भांगराचें कशें. पूण तूं कोण चोय तें जाणा जावपाक पवित्र आत्मा तुका त्या उज्यान घालतलोच. आनी जायते फावटी आमी त्या उज्यान आसतना म्हणटा ब्रदर म्हाका उज्यान कित्याक घातला, हांव नोको, हांव काय बरें दे ब्रदर, हांव काय बरें, हांव 40 आवय सायब 40 केन्नाच उलयना राग, हांव केन्नाच रागार जायना आवयस. हॅव यू मेट पीपल लायक दॅट? But they are in the fire. You know why they are in their fire? Because God wants to show them who they are. And yet, they कुड्डे भाशेन चलता. हांव बरें. किसकोना भायरूच आहा, तेंकाच आहा. Many times we go through that wilderness. The Holy Spirit, if you love the Holy Spirit, पवित्र आत्म्याचो तूं मोग कोत्ता जाल्यार, पवित्र आत्म्याचे सांगाता तूं चलता जाल्यार, पवित्र आत्म्या तुका त्या उज्यान घालतलोच. कित्याक तुका दाखोवपाक तूं कसलो मनीस आनी हुंयचर तुवें बदलपाक. You see, when the Holy Spirit exposes you, He doesn't expose you to pull you down. He exposes you to change and build you up. पवित्र आत्मा जेन्ना आमचे सगळें किस्कुटां भायर काडपाक लागता, आमकां सोकला उडोवपाक न्हय, पूण आमकां बदलपाक आनी आमी परत वयर सरपाक. So that we would rise back in life. So if you are having encounters with the Holy Spirit, पवित्र आत्मे सांगता तुका अनुभव आसा जाल्यार उगडास दवर, तो तुका वरण्यान व्हरतलो तुजें सगळें गूट उक्तें करपाक. And it's better he exposes you in private. If you are stubborn, then he'll expose you in public. That's very dangerous. Okay? It's better he exposes you in private and you say, yes, I'm wrong. If not, you'll be exposed in public, and public, it's bad. In front of, I remember once I called out to somebody and I told them, God is saying you are living in sin, you are a sinner. Repent and come back. To मागीर down परत आनी तोंडूच दाखोवंक ना म्हाका तेजेर. Better he not expose you in public. So he will take you through the wilderness to expose you. तुजे कुशी खा तेका सांग पळय म्हाजेंच रूप दाखोवपाक तो म्हाका वरण्यान व्हरतलो. The next reason why you will go through the wilderness is to prepare you for the next level. Israel पोरजां जेन्ना इजिप्टांतल्यान भायर सरतालीं, देवान तांकां वरोण्यांत व्हेलेलें. ते वरोण्यांत तांकां तेंचे नाका जाल्लीं किस्कुटां भायर सरलीं, पूण आनीक एक वस्त आहली. ते वरोण्यांसान देव तांकां मागीर बासावलेले जमणेर भितर व्हरपाचो आसा. He was going to take them to the promised land, a better land, a land flowing with milk and honey. That means to the next level, from a level of slavery to a level of abundance. उणेपणाच्या जाग्यार सान सुबाम देण्याच्या जाग्यार देव तांकां व्हरोंक सोदतालो. सो जायते फावटी जेन्ना आमी वरोण्यांसान पासार जाता, देव आमकां कितें प्रिपेर करूंक सोदता, आमकां नेक्स्ट लेवलाचेर व्हरोंक सोदता. He wants to take you to the next level of your glory, the next level of anointing, the next level of your growth in God, your next level of financial breakthrough, your next level of business. You know, if you're being shaken, it's always shaken for good. Yeah, when you shake, if you have ever cleaned rice and if gone. No, adi, ata noka pun adi. ते चावण आसताले ल्हान बुराक आसताले पळय, स्मॉल आलो नाका जाल्लें सोकला पडटालें आनी बरें तें वयर उरतालें. हॅव यू एवर सीन दॅट? आतांच्या वेळार ना तें, आतां सगळें रेडीमेड मेवता. बट आफ्टर शेकिंग यू गेट समथींग गूड, रायट? You shake and then you get something good. You know, my kids when we went abroad, they used to give juice to drink. So kind of juice ditale piupa. And in the beginning we would take without, just open and take. We realized up was only pato. Soglen daat te sokla uttale. Boren te sokla uttale. Then my kids would say, no, you need to shake the bottle nicely, dada. Shake it. Open it and then put. Our life sometimes is shaken by God
टू गो टू द नेक्स्ट लेवल. कित्याक जायते फावटी आमी सुसेगाद एकूच जाग्यार बसोंक सोदता. मातशें तो जाग्यार सान काड भायर सोन म्हणल्यार आवय तोच जागो जाय म्हाका, तोच जागो जाय. आय वॉन्ट दॅट प्लेस ओन्ली. बट गॉड इज सेइंग वाय दॅट प्लेस? नेक्स्ट प्लेस, कम ऑन, go next. Many of us miss the goodness of God because we want the old glory. But God is saying new things are kept. कालचें जेवण घेवन आवय कालचें काय बरें जालें, काय बरें. कितले जाण जाणा कालची कोडी एक दीस हांव जाता, 2 दीस हांव जाता, तिसरे दीस हांव जाता, मागीर एसिडिटी वाडून इट्स गोइंग टू डिस्ट्रॉय यू. आनी जायते जाण कालची मोहिमा घेवन बसोंक सोदता. काल देवान कितें केलेलें तेंच घेवन बसोंक सोदता. But God is saying, come on, it's time to move. Leave that and go to the next. And the next. And the next. You see, we will keep going to the next till we die. Sometimes it's like we are in school, the school of the Holy Spirit, there is no graduation day. Every day is a new day. Every year you're promoted to the next year and your schooling never gets over in the Holy Spirit. पवित्र आत्म्या भितर तुका केन्नाच इस्कॉल काबार जालें म्हण ना. दिसपट्टी दीस दर एक वरस तुका ने क्लासीन तो घालीत रावतलो. मोरो पर्यंत तूं स्टुडंट. Anybody who ever says I have master's degree in the Holy Spirit, they are the biggest fools. Because nobody can say I know the fullness of God. आमी सगळीं जाण शिकत आसा. सो वरण्यान तो पासार करतलो आमकां नेक्स्ट लेवलार व्हरपाक, आमकां चकचकपाक, आमचेंच किस्कुटां भायर काडपाक, दाखोवपाक. बट जेन्ना आमी वरोण्यानसान पासार जाता, आमी कसल्या मोनान या कशें आमी त्या जाग्यार पासार जावंक जाय. द फर्स्ट थिंग दॅट द होली स्पिरीट वेन ही लेड जीजस इन टू द विल्डरनेस, द फर्स्ट थिंग दॅट जीजस डीड वॉज ही फास्टेड 40 days. फास्टेड म्हणल्यार कितें? आपल्याची कुडीक नाकारलें तेणें. He denied his body, he denied his flesh, he denied his needs. I died. तो जेन्ना आमी वरोण्यानसान पासार जाता पयलें म्हणल्यार फकत उपासूच न्हय, पूण आमी आमकांच मरोंक शिकोंक जाय. That I needs to die. I needs to die. Look to somebody next to you and say, I needs to die. Now you don't go home and die. But what I mean to say is, I should decrease. म्हजें नांव, म्हजे वस्तू, म्हजें करपाचें बंद. I has to die and God has to increase. The second thing that Jesus did in the wilderness was the word of God. देवाचें उतर तो कोट करीत रावलो. Two important things when you're passing through the wilderness. We need to pray. We need to spend time with God. We need to be people who are connected with the Holy Spirit. पवित्र आत्मे सांगता संबंधान आमी जियोंकूच जाय, मागण्यांन रावंकूच जाय, पूण ते भायर आमी आमकांच नाकारूंक शिकोंक जाय. आनी दुसरें म्हणल्यार देवाचें उतरान जियोवपाक जाणा जावंक जाय. बिकॉज इन योर टायम ऑफ क्रायसीस, जेन्ना आमी कश्टांसान पासार जाता, कीप दीस इन मायंड, जेन्ना आमी कश्टांसान पासार जाता, मागण्यांक येयल्यार आतूच आल्ल्यार पुरो न्हय. कित्याक ते कश्टांसान आत कितलें हालूं धीर मेळना त्या वेळार. पांय कितलें हाडूं, तूं कितलें पडो, धीर मेळना त्या वेळार. पूण त्या कश्टांसान त्या वरोण्यानसान पासार जाता तेन्ना देवाचें उतर तुजें भितर आसल्यार तुका धीर मेळटा, तुका जाणविकाय मेळटा, तुका दिशा मेळपाक लागता. देवाचें उतर आसल्यार चड आनी चड लोक कितें चूक करता जाणा, मागण्याक येता, हालेलुया म्हणटा, नाचता, धोलता, बसता, उठता, घरा वयता, पूण देवाचें उतर घेवन वचना, देवाचें उतरान वाडपाक मुखार सरना. चड आनी चड गरजेचें देवाचें उतरान वाडपाक. कित्याक देवाचें उतरां उदेशी आमकां धीर मेळटा, आमकां ताकत मेळटा, आमकां दिशा मेळटा कशें जियोंक जायचें तें. I have met people who've been coming for our meetings and said, brother, when I went through my difficult times, there was a lady, recently, her father was diagnosed with cancer. तेजे बापूय कॅन्सर म्हूण डायग्नायज केल्लें. तेजे पांयचें ट्रिटमेंट बा सगलें जालां. आतां तेजो पांय बरो आहा म्हणूंक लागलें. शी जस्ट मेट मी टुडे. पांय बरो आहा म्हणूंक लागलें, सगलें सामकें रस्त्यार वयता. आनी म्हणूंक लागलें म्हाका, तूं जाणा कोणूच म्हणचो ना म्हाजो पांय इतलो दुयेंत आहलो म्हूण.
आनी मागीर म्हणोंक लागलें जाणा म्हाका मॅसेज केलें तेणें जाणा कित्याक ह्या वरोण्यांसान ह्या कश्टांसान कशें हांव पासार जालें तें ह्या कश्टान आसून लेगीत म्हाजें काडीज म्हाजें तोंड हांसतें कित्याक आसतालें तें जें उत्तर तूं शिकयतालो न्हू तें उत्तर म्हाका धीर दितालें तें उतरां उदेशी त्या उतरां उदेशी म्हाका झुजपाक कळ्ळें त्या उतरां उदेशी हांव जैतिवंत कशें जियोवपाक जाय चोय तें म्हाका गमन आयलें आनी आयज तें म्हणोंक लागलें आय एम सो ब्लेस्ड बाय द वर्ड कितलो लोक आय हॅव मेट सो मेनी पीपल that have said, brother, it's the word that has given me strength. I have changed today because of the word. I am growing today because of the word. Worship is good, they said. Worship is good. I've had my encounter, but only encounter is not enough. The word is what helped me, brother. ते वरोण्यांसान पासार जावपाक आमी आमचे कुडीक नाकारून देवाचे उतरान रिकपाक सामकें गरजेचें ताचे उतरां उदेशीच आमी जैतिवंत जातले maybe there's some of you that are going through your wilderness today जायत घोडे थोडे जाण आसा ह्या जाग्यार तुका दिसता तुजें जिवीत वरोण्यांसान पासार जाता जायत घोडे but I want to tell you it's going to be for your good. Don't look at the devil and say hey you're troubling me गाडेपण हें कोत्ता तें कोत्ता तशें जालां अशें जालां तें पळोवपाची गरज ना आमी देवाचे नदरेंतल्यान पळोवपाक कमेस करुया आनी देवाचे नदरेन देव आमकां कितें तरी बरें करूंक सोदता देव तुका कितें तरी बरेपणान व्हरोंक सोदता देव तुका कितें तरी वाडोवंक सोदता ही वॉन्ट्स टू टेक यू हायर नॉट लोवर हायर ही वॉन्ट्स टू मेक यू शायन ही वॉन्ट्स टू मेक यू शायन